Available sa guys online na itlog pula kag balot. Available sa online, pwede mo kamo ni kapit walk-in. Para purok Pinanoyan, Barangay Sampinit. 5 PM hasta 12 midnight available sa guys online kag pwede walk-in Alright. Guys, may nag-drop naman tadi Sa tray itlog pula. Balot. Kag itlog pula, 4 ka bilog. Sa first ni sa makabot, sa ikaduha balot, sa ikatatlo, 3 ka bilog itlog pula. Tatlo ni maka-claim to subong sa price ta. Ang mechanics dapat naka-follow Jod Delivery Services, Bago City, Negros Occidental. Dapat naka-follow sa kamo sila guys. Siyempre naka-follow man sa page ta kag magic word ta Dax itlog mo pula. Okay guys, bang abang. Alright.